اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. بونجور ا توتي ا توس، جيسبر كو فوز الي بيان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتفرجوا في هاد لا فيديو ديال اليوم اللي غادي نقدم لكم فيها كرواسا تاع الشوكولات. Je vais vous présenter aujourd'hui des pains au chocolat à ma façon, fait maison, de la pâte jusqu'à la cuisson. Allez, on passe tout de suite aux ingrédients. دابا غادي ندوزو المقادير ديال هاد البان ديال الشوكولا. ما عرفتش نقولها بالعربيه، كرواسا كنقول لكم واش كنا كرواسا ديال الشوكولات. Alors, je vais avoir besoin de 1 kg de farine blanche. عندي هنا 1 كيلو ديال الفارين بلونش تاميزي بيان سور مغربله من قبل. un sachet de levure chimique de 11 grammes. خنيشه ديال الخميره ديال 11 غرام. 2 cuillères à soupe de levure boulangère. جوج معالق ديال الخميره ديال العجين. Là, j'ai une cuillère à soupe de sucre ou une petite cuillère de sel. معلقه كبيره ديال السكر ومعلقه صغيره ديال الملحه. un œuf، واحد البيضه. Là, j'ai 50 grammes de chocolat amer, cacao. عندي هنا 50 غرام ديال الكاكاو. Et là, j'ai des barres de chocolat. عندي هنا هادوك طريفات ديال الشوكولا. تقدروا تستعملوا ميم الشوكولات العادي تقطعوه طريفات، ولكن pour avoir le côté pain chocolat artisanal, il nous faut les barres de chocolat. J'ai 150 ml de lait tiède, pardon, et 150 ml de l'eau normale. عندي هنايا 150 غرام ديال الحليب دافي و 150 غرام ديال الماء ديال الروبيني. Et j'ai 250 grammes de beurre fois 2, ça veut dire j'ai 500 grammes de beurre. J'ai juste présenté celle-là et l'autre elle est au frais. عندي هنايا 500 غرام ديال الزبده، جوج طراف كبار ديال الزبده ديال 250 غرام اللي انا وريتكم غير هذه، حيت الاخرى خليتها في الثلاجه باش تبقى بارده. que je vais utiliser pour le feuilletage اللي غادي نستعملهم باش نورق هاد الخبز ديال هاد العجينه ديال البان au chocolat. On va passer tout de suite à la préparation de la pâte. C'est-à-dire je vais faire une pâte feuilletée levée. غادي ندير واحد العجينه مورقه اللي كتخمر. هذا هو العجينه ديال الكرواسا، ساهله مهله وانا تجي متناول الجميع. تديروا فيهم كميه كبيره وتقدروا تحتفظوا بها مده طويله في الدار، ما كاين حتى شي مشكل، في الكونجيلاتور بيان سور. غادي نخلط المقادير كلها كما كتشوفوا خطره وحده. je vais tout mélanger d'un coup, je vais tout mettre d'un coup. Je commence à pétrir la pâte à la main comme d'habitude. Tout d'abord avec le lait et après je continue, je rajoute l'eau au fur et à mesure. غادي نعجن بايديا كما العاده، وانا مولفه نعجن بايديا بالحليب في الاول، ومن بعد غادي نعود نزيد هذاك، غادي نزيد البيضه وغادي نزيد هذاك الماء شويه بشويه. صافي غادي نستمر على هذه الطريقه وغادي نعجن كلشي، نخلط الخليط ديالي حتى نحصل على واحد العجينه متجانسه تكون شاده في راسها. صايي من بعد ما كنعجن هذيك العجينه ديالي كنحصل على واحد العجينه تكون شاده في راسها كما قلت لكم. كنقسمهم على جوج وكنحتفظ بالنصف اللي غادي نخليه هكا بيض عادي في واحد البواطه، نخليه يخمر مده ديال ساعه المكانه. سي بون. après avoir pétri ma pâte, je dois obtenir une pâte vraiment homogène qui se travaille facilement, en fait qui se manipule facilement. Et je vais la couper en deux. Je vais garder une moitié dans une boîte et je la laisse environ une heure pour que la levure fait son effet. Et la deuxième partie, je vais rajouter la poudre de cacao pour avoir un pain au chocolat bicouleur, c'est-à-dire un pain au chocolat en deux couleurs. والنص الثاني انا غادي نخليه هنايا اللي غادي نزيد عليه الكاكاو اللي غادي نحصل على عجينه حتى هي تكون اللون ديالها غامق باش ندير واحد واحد الكرواسه اللي هي بجوج ديال الالوان، يكون فيها جوج ديال الالوان. صافي غادي نخلي هادشي كله دو كوتي واحد ساعه المكانه ونتلاقاو من بعد ما تمشيو فين. Je vais mettre tout ça de côté, je vais le laisser une heure
le temps que la levure, comme j'ai déjà dit, fait son effet. Et je vais passer à préparer le beurre. Je vous ai juste vous montrer vite fait comment je fais le beurre. Il faut aplatir un morceau, un morceau de 150 grammes de beurre. J'ai dit, il faut l'aplatir à l'aide d'un rouleau comme ça pour que ça sera facile à l'intégrer dans la pâte tout à l'heure. غادي نبسطو بحال هكا بالدلاك وغادي نخليه د كوتي ديما في الثلاجه. خص الزبده تكون بارده ونخليه باش من بعد يجيني ساهل فاش نبغي ندخلو في العجينه باش ندير الفويتاج ديالي. ولا من بعد ساعه العجينه ديالي ها هي تخمرات مزيان. après 1 heure c'est bon, la pâte a bien levé. Je vais avoir besoin de la farine pour la manipuler facilement, pour la étaler sur le plan de travail sans qu'elle le colle. Et c'est bon, je vais passer à façonner ma pâte et à faire mes couches de feuilletage facilement. J'ai déjà fait avec vous la pâte feuilletée. En fait, c'est les mêmes étapes. 6 tours à la fois, comme la pâte feuilletée, exactement comme la pâte feuilletée. Bon, je vais vous laisser avec la vidéo, vous allez suivre avec moi la vidéo, et pour les gens qui n'ont pas compris exactement c'est comment je fais la pâte de pain au chocolat ou bien pâte de croissant, allez voir la vidéo de la pâte feuilletée, c'est la même chose, les mêmes tours et les mêmes façons à travailler. أنا غادي ندير هاد العجينة ديالي المورقة. الشكل ديال العجينة المورقة العادية غير هذه فيها الخميرة اللي كتخمر من بعد. دائما نعتمدوا على الطريقه ديال 6 ديال لي تور اشاك فوا. غادي ندير هكا نسرع معكم الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل وتملوا منه دغيا ونخليكم مع لا فيديو. والناس اللي ما عارفينش كيفاش درت العجينه المورقه انا غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو فاش درت العجينه المورقه. سيروا مرحبا بكم، تفضلوا تفرجوا فيه وغادي تفهموا معايا كلشي. يلا اي فوالا انا هنا ساليت كاع لي تور ديالي 6 ديال لي تور. وما ننساش نذكركم بلي بين تور وتور انا تنخليها في الثلاجه واحد المده ديال 4 ساعات باش هذيك الزبده تشد في راسها. سي بون لا جي فيني لي 6 tours et après entre chaque tour je la laisse un quart d'heure au réfrigérateur pour que le beurre sera facile à travailler. Voilà donc سي بون. هذا الديرني تور قرصتهم بجوج وجمعتهم باش ندير اللون ابيض واللون اسود. غير الشكل هذا غير استيتيك اللي بغيتو ديروه هكا عاديه عجينه بيضاء ديروها، بغيتو ديروه هكا تبدلو شي شويه تيجي حتى هو مزيون. صاي انا غادي نقرصها هكذا اخر تور. صاي غادي نبدا معكم الطريقه ديال لي بان شوكولا بطريقه عاديه. سي بون لا سي الديرني تور. جي مي لا بات noire, si on peut dire la pâte foncée dans la pâte blanche nature pour avoir l'effet de 2 couleurs, 2 couches différentes. Ça fait un effet un petit peu un effet beau quoi. Et voilà, et après je vais passer tout de suite, je vais la étaler, c'est bon, c'est la fin. Et je vais commencer à faire mes petits pains au chocolat.
Ça y est, là j'ai étalé la pâte. Je vais commencer à couper des petites bandes. Ça dépend la taille de votre pain au chocolat, hein. Moi, j'ai fait des pains au chocolat maxi, c'est-à-dire des pains au chocolat très très grands. Vous pouvez faire des mini, des petits, ça dépend comme vous voulez en fait, selon vos envies. هنايا انا غادي نبدا نقطعها هكا بطريقه عاديه. انا كنشد العبار على هذيك لابار ديال الشوكولات ودرتهم كبار صراحه، لي بان شوكولا كبار بزاف. تقدروا تصغروا لا طاي الا بغيتو يجيكم صغيورين، نتوما احرار في الحجم ديال لي بان شوكولا اللي غادي ديروا. صاي كنرولي بحال هكا. الطريقه الاولى كندور وتنحط تنحط واحد لابار دو شوكولا، كندور عليها العجينه ونحط لابار ثانيه وندور العجينه بطريقه عاديه، ما كنديروا لا بيض لا والو باش تلصق، ما كاين لاش حتىش مازال غادي يخمر المره الثانيه. صافي c'est bon là, vous voyez très bien sur la vidéo la façon de faire les pains au chocolat, c'est très facile, vraiment c'est très facile. Voilà, et je continue comme ça et je vais le laisser reposer une deuxième fois. Environ, moi je l'ai laissé une demi-heure vu qu'il fait chaud dans la cuisine déjà, il fait très très chaud et je les ai laissés une demi-heure et selon la température ambiante de chez vous. Voilà. غادي نستمر هكا وغادي نكمل هاد الاخرين اللي بقاو ليا. C'est bon, j'ai fini le façonnage de mes pains au chocolat. Il me restait un petit peu de pâte, j'ai fait des croissants, mais bouf, c'est pas ce que je voulais vous présenter. C'est juste le reste de la pâte que je veux pas jeter, je veux pas la gaspiller. Bon, العمدة على هذوك لي بان شوكولا عافاكم، راه هذوك الكرواسات راه غير العجينه اللي شط ليا ما بغيتش نرميها ودرت هكا باش تكلتها هي ما تضيعش. غادي نخليهم يخمروا واحد نص ساعه وغادي نتلاقاو باش وغادي ندير لهم لا دورور ديالهم بالبيض عادي. C'est bon là après une demi-heure ils sont bien levés, ils ont doublé de volume. C'est bon, je vais les dorer avec un œuf entier, le blanc et le jaune, et je vais les enfournir à 180 degrés, le bas et la chaleur tournante. وغادي ندخلهم الفران واحد 180 درجه لتحت والفراره ولا لتحت والفوق كما بغيتو، تخليهم مده ديال 25 دقيقه. On les laisse au four 25 minutes et on se voit tout de suite pour le résultat final. Et voilà mes pains au chocolat, je viens de les sortir du four, on les laisse un petit peu refroidir et je vous les présente comme ça. J'espère que vous allez les faire chez vous, que vous allez les tester et ils étaient vraiment bons. En tout cas moi ils sont partis direct. C'était au moment du goûter et les enfants ils étaient contents. Ils sont vraiment aérés à l'intérieur et très 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 légers. Voilà, هذا هو البان شوكولا ديالي ولا الكرواسات ديالي اللي درت. جات الصراحه خاويين هكا من الداخل خفاف ومشاو في البلاصه، زعما راه ما قلتوش معايا راه مشاو. هادو جاو نيشان في الوقت ديال الكوتي، كلاوهم الدراري مزيان عجبهم الحال. هذا هو ليسونسيال. انا غادي نقطع معكم وحده باش يبان لكم كيفاش دايره في الداخل. Je vais couper une pour vous montrer comment on obtient les deux couleurs noir et blanc. Franchement c'est sympa, c'est joli et c'était vraiment réussi. Bah, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui elle vous a plu et que vous allez tester mes pains au chocolat fait maison à la maison. Et voilà, je vais pas vous dire comme d'habitude, arrêtez de les acheter, faites-les à la maison. Non, je rigole. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis merci beaucoup. À très très vite إن شاء الله. هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنسلم عليكم كلكم، تنقول لكم شكرا بزاف على الناس اللي كيدعموني باقي ديما كيدعموا فيا. شكرا بزاف وكنوعدكم غير بالجديد من دابا لقدام. تنشكركم بزاف وتنقول لكم الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله وصفه جديده. السلام عليكم.